चाय पियेंगे? चाय नहीं नहीं, कॉफी बनाओ ना। क्या हो गया आदू? दादा Of course. बहुत टेस्टी। So yummy. Maya. हेलो, कहाँ थे आप? रास्ते में हैं? आते समय क्रोगर से मीठ लेके आइए। हाँ, ठीक है। कितना टाइम लगा दिया हो? बाप रे। क्या करे, ये तो ऑफिस टाइम है ना, टाइम तो लगेगा ना। बहुत थक गया। दादा किधर गया? दादा और छोटा दोनों सो गया है। आदेश तो यहीं पे तो है, खेल रहा है यहीं पे। मीट तो अच्छा मिला ना? हाँ मिला तो, और तो सब कुछ घर में है ना। हाँ है तो। अब मैं इसको ड्राई करके पा बनाऊंगी। फर्स्ट में कपड़ा चेंज करूँगा और उसके बाद इसको काटूंगा। चाय पियेंगे? चाय नहीं नहीं, कॉफी बनाओ ना। हो गया तो कॉफी? हाँ हो गया तो। ये मीट वहाँ पे रखो तो। Baby. Baby. Hello. Coi giở tay đó. Ăn. सोया नहीं बच्चा, यहाँ पे आओ तो। यति भयो, पुग्छ यतिले? हुन्छ। दादा, दादा, वो ड्राई मीट लेके आए तो। हाँ? वो पकाएगा आज? ठीक है। हम उसके साथ ये राइस बनाओ। हाँ?
पूरा ड्राई हो गया। ठीक है, इतना ड्राई तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत कड़ा हो गया है, इसको काट के इसको लगाना पड़ेगा। दादा दादा क्यान्डी ओके, यहाँ बस्नु, यहाँ बस्नु। ड्याडीलाई भन्नुपर्छ नि त, ड्याडीलाई, ड्याडी ड्याडी क्या क्यान्डी लेके आए तो बच्चा लोग का। क्या हो गया आदू? What's wrong? Kai. Okay, I give you. Yeah, we got candy. Candy, ले लो. वाह दादा, ये क्यान्डी। एउटा हो, just one more. That's it. आगो ना अभी क्या करना? अरे एल्विन तो सो गया, तो अंदर ले जाना, बेड में सोला। Adi, let's go. Candy. Yeah. क्लीन अप गर्न आऊ, वास गर्नुपर्छ। ओके, नगर्नु नानी। What? Watch Rabbit ABCD. ABCD, you want to watch ABCD? ABCD. Yeah, you have it there. My ABCD. My ABCD. Go over there. Sit on the sofa and watch ABCD. इसको अच्छा से इसको ऐसे रखा तो बहुत अच्छा है, अभी तक ये नहीं बिगड़ा हुआ है। इसको इस तरह से रखना पड़ेगा, देखिए तो, और इसमें अच्छा से इसे करके आ गया? बहुत अच्छी तरह से।
More cookie? Put it in the trash. Yes. Yeah. It's right there. Dada, Loh, ah, you want to read? Yes. Ila ko ang trabaho. Kami isa to hati now. Read the next. God is white. Button 1 5. Good job. इसका पैंट लेके आए ना और किसका? आदू का पैंट Hello. हो गया रेडी खाना? Of course. Of course. तो क्या क्या है आज में खाना में? दाल दाल है राइस और ये क्या है? बीफ पा ड्राई मीट का और ये? बीन्स और आलू का भाजी So we have to slow down the meeting and not the perception. Amin. Murah mati lah ini. Sana kami sudah enak mati lah. Baby? Anu, let's eat, Mom. Come on. Come on. Come on. Yay. Let's eat, Mom. इसको दे दो। Rice. कौन सा राइस? Red rice. कैसा है? टेस्ट? So yummy. Good job. Edu? Yummy? Is it yummy? Yummy? Yeah. Yummy. बढ़िया है कुछ स्पाइसी भी है बड़े वाला मिर्ची है ना No. लाल वाला पानी दो Ini coba ya dong. हाँ? Apa aman nggak lupa? Timbul ke basna ya. वाव
बहुत tasty. So yummy. Dada, you're not eating mom? Huh? You don't like eating mom? Yes. Why is that the way you want to? मेरे को ये beans बहुत पसंद आया. राइस अच्छा लगा आपको? हाँ, यही बोल रहा हूँ कि बाजार का पैकेट का वाला गांव का जैसा नहीं होगा टेस्टी. देखने में तो ऐसा ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा अच्छा है. इसे भी आदत बहुत टेस्टी है. राजू जब भी गेस्ट आएगा ना, कुछ नया खाने का मन कर रहा है, उस टाइम ये सर्व करना पड़ेगा. What? No? I want. Okay. Water? Okay. Fun, fun. Yay! Finally, give it a bite. Jumbo bite. बहुत टेंडर हो गया. बहुत इसमें सब इसमें सॉल्ट और वो जो कुछ भी लगाया ना, बहुत अच्छा से अंदर गया. बहुत टेस्टी है, सॉफ्ट है.